Boss mga bay, mao ni alignment nila dre pisi-pisi. Sama ni balay. Sama ni dong balay. Dere si boso tagiya from Dipolog naabot dere oh. Kanira yang gisaligan ning sakyanan daw niya kay pisi-pisi ra oh. Oh. Ah, taga Dipolog din ni si boss. Ah, kan Dipolog nya ba? Dapitan dai. Opo. Oh, dapitan ring. Dapitan Dipolog to ko, boss. Dapitan Dipolog daw ni si boss. Oh, yang kuan smiley 3 layer. Hapit na siya na puliog ginamit. Pagupuhan lang ni daw gamay. Gipisi-pisi sa aktor. Oh, dara oh. Say mong giayo ani aktor? Replacement ni tanan sa kuan mga boss, upper and lower arm or ball joint. Miniba ng sakyanan pero dato ang tagiya. Kaya dahil ipailisdan tanan. Dato gutan. Dagan kayo ipailisdan. Pati wheel bearing daw, wheel bearing hub na okay ra? Wala ra. Okay ra. Nya okay ra imong kuan. Okay ra man kana kuan. Imong tawagan ni alignment. Kadayo ugti ni kayo. Naugta na ni. Mana ni? Handbrake pad okay ra? Hindi natin ipakita plate number kaya bisa kopyahon sa mga scammer. Drive sa gayo boss para ana-ana ba dire ana. Ah, ilibot sa gayo kay para mabalik pa nimo dire. Kuyo gidong. Para maistorya din yang imo yang ngo. Dong, kuyo gi ba? Ah, nito ko kuyo gi dong. Para laos na dito. Ah, laos na dito. Ah, digit po pagansi si veteran so makuyog pod.